नमस्कार साहित्यिका यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को मु स्वागत करुच्ची एवं आज आम शिलालेख साहित्य संपर्क रे आलोचना करिबा। ओडिया साहित्यर एक बड़ विभव होउची शिलालेख साहित्य। आपण माने जेकोसी परीक्षा देबे ना कहीं शिलालेख साहित्य निश्चित भाव रे आसीबो। तो आपण मानक पई आगामी दिन में अनेक गुड़े प्रतियोगितामूलक परीक्षा सबू हेबाकु जाउची एवं एथिरे ओडिया एवं भाषा ओडियार भाषा और साहित्य विभाग मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण विभव से आम आज आलोचना करिबा शिलालेख साहित्य। एवं प्रथम करी मु आपन को गोटे मोटिवेशनल कथा सबुदिन जो कहे आज से भली गोटे आपन को मो साहित्यिका तरफ आम मोटिवेशनल थॉट बा मोटिवेशनल चिंताधारा संपर्कित छोट पंक्ति आम कहबू जे अन्य को उज्जवल देवा पाई दीप जलु थाए सारा राति। अन्य को उज्जवल देवा पाई दीप जलु थाए सारा राति। निजर भविष्य निजे गढ़िबाकू एकमुखी करिदे तर मति। एकमुखी करिदे तर मति। आरंभ करिबा आजिर प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम प्रश्न अशोकंकर प्रथम प्रश्न होउची अशोकंकर शिलालेख क्यों लिपि खोदित। ऑप्शन नंबर क तामिल, ऑप्शन नंबर ख ओडिया, ऑप्शन नंबर ग ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर घ मुंडा। अतएव अशोकंकर जो गोड़ शिलालेख रही सेटा क्यों लिपि खोदित सेटा होची ब्राह्मी लिपि रे खोदित। ऑप्शन नंबर ग। परवर्ती प्रश्न हाथी गुंफा शिलालेख कहा द्वारा खोदित। हाथी गुंफा शिलालेख कहा द्वारा खोदित। ऑप्शन नंबर क अशोक, ख खारवेल, ग कपिलेन्द्र देव, घ प्रतापरुद्र देव। हाथी गुंफा शिलालेख होउची महामेघवाहन और खारवेलंकर द्वारा खोदित होउची हाथी गुंफा शिलालेख। परवर्ती प्रश्न उर्जाम शिलालेखटी केबे खोदित होइतिला। उर्जाम शिलालेखटी केबे खोदित होइतिला। ऑप्शन नंबर क 1000, ऑप्शन नंबर ख 1051, ऑप्शन नंबर ग 1050, ऑप्शन नंबर घ 1003। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख 1051। परवर्ती प्रश्न उर्जाम शिलालेखटी कहा द्वारा खोदित होइतिला। आमे जानू जे ओडिया शिलालेख संपर्क में जितेबाला आमे आलोचना करूछु उर्जाम शिलालेख सबुठारु अधिक गुरुत्व वहन करे एवं एटा किए खोदन करथिले 1051 रे खोदित होइतिला आमे जानिला। अतएव एटा किए खनन करथिले मध्ये आमे जानिबा निहाती भाबरे दरकार। तो ऑप्शन नंबर क खारवेल, ख अशोक, ग पंचम वज्रहस्तदेव, घ त्रिकलिंगाधिपति कपिलेन्द्र देव। तो यार सठिक उत्तर कौन है आपण माने कहतु जे उर्जाम शिलालेख टी ऑप्शन नंबर ग आपणकर पंचम वज्रहस्तदेव अनंत वर्मान द्वारा एटा खोदित होइतिला। से जाहु आमे टिके प्रश्न उपरांत अनेक कथा आलोचना करू सही न्याय रे आज मध्य टिके आलोचना करबा। जेहेतु उर्जाम शिलालेखर कथा आसिला एवं राजा मानकर कथा आसिला ई राजा माने किए कोन खनन करथिले। खारवेल आपणकर हाथी गुंफा शिलालेख करथिले। अशोककर होउची जौगड़ शिलालेख। तापर होउची पंचम वज्रहस्त देवकर आपणकर उर्जाम शिलालेख एवं कपिलेन्द्र देवकर मध्य तांकर श्रीमंदिर रे जो शिलालेख अछि सेटा मध्य कपिलेन्द्र देवकर शिलालेख कहा जाए। कपिलेन्द्र देव पाखापाखि 20टी शिलालेख खनन करथिले केवल श्रीमंदिर नहीं पाखा 20टी शिलालेख खनन करथिले त्रिकलिंगाधिपति कपिलेन्द्र देव। परवर्ती प्रश्न को जीवा हमें जे उर्जाम जो शिलालेख कथा कहू से उर्जाम शिलालेख संबंध रे जे उर्जाम जो शिलालेखटी अछि सेटा वर्तमान क्यों राज्य रे अवस्थित। से उर्जाम शिलालेख जो होचे गाँ रे थिला से गाँ रो ना होची उर्जाम। उर्जाम गाँ रो धवलेश्वर मंदिर प्रांगण रे से शिलालेखटी मिलथिला। जाहु से उर्जाम गाँटी वर्तमान क्यों राज्य रे अवस्थित। उर्जाम गाँटी वर्तमान क्यों राज्य रे
ଅବସ୍ଥିତ। ଉର୍ଜାମ ଗାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଅନୁସ୍ୱାରଟା ଲାଗିବନି, ଅନୁସ୍ୱାର ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ଭୁଲବଶତଃ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ ଲିପି ରହିଛି? ଉର୍ଜାମ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ରହିଲା, ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ନାଗରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ସଂସ୍କୃତ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହିନ୍ଦୀ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପଣଙ୍କର ନାଗରୀ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆମେ କଲା, ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଲିପି ଏଠାରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନାଗରୀ ଲିପି ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବୀନା ତାମ୍ର ଶାସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ନବୀନା ତାମ୍ର ଶାସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବା ଖୋଦିତ? ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ମାଧବ ବର୍ମନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ମାଧବ ବର୍ମନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ସାଧବ ବର୍ମନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ନରସିଂହ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ମାଧବ ବର୍ମା। ମାଧବ ବର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନା ତାମ୍ର ଶାସନର ଖୋଦନକାର ବା ଲିଖନକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରହିଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ। ତ ଏହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଆସେ, এটা ଯଦି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାମିଲ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଅନ୍ୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋ ତାମିଲ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାମିଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋ ତାମିଲ ଏ ଦୁଇ ଭାଷା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ତାହା କେତେ ମସିହାରେ ଖୋଦନ ହୋଇଥିଲା? 1. 1268, ବି 1265, ସି 1249, ଡି 1200। ଅତଏବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏହାର 1249, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଯେ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ। ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ଅଭିଲେଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କାହାର, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା? ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ। ଅତଏବ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଯେ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବ, କ ଖ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଗ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଘ ଅଶୋକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର 10ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଳାଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭବ ସହିତ ଆମେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ମାନସିକ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା, ମାସ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ, ଆପଣଙ୍କର କାମରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।